ପିଲାମାନେ ଆଜି ପଢ଼େଇବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରାମାରରେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛ ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନରେ। କେତେ ଜାଣିଲ ସେଇଟା ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି। ଦେଖ, ଏକରେ ତେଲ ପାଣି ଉପରେ ଭାସେ, କର୍ତ୍ତା ହେଲା ତେଲ ଅଏଲ, ଭାସିବା ହେଲା ଫ୍ଲୋଟ, ପାଣି ଉପରେ ଅନ୍ ୱାଟର। ଇଂଲିଶରେ ସବଜେକ୍ଟ ପାଖରେ ଭର ବସିବ। ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ତେଲ ଅଏଲ, ଭାସିବା ଭର ଫ୍ଲୋଟ୍ସ, ଅଏଲ ଫ୍ଲୋଟ୍ସ ଅନ୍ ୱାଟର। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କି କାହିଁକି ଏସ୍ ଲାଗିଲା? ଅଏଲଟା ବା ସିଙ୍ଗୁଲାର, ସିଙ୍ଗୁଲାର ତେଣୁ ଏସ୍ ଲାଗିଲା। ଅଏଲ ଫ୍ଲୋଟ୍ସ ଅନ୍ ୱାଟର। 2 ନମ୍ବର, କ'ଣ ଭାସେ ପାଣି ଉପରେ? ପାଣି ଉପରେ ଭାସେ ଭାସେ। ଖାଲି ତେଲ ପାଇଁ ରହିଛି କ'ଣ? ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? କ'ଣ ଇଂଲିଶ ରହୁଛି ହ୍ୱାଟ। ହ୍ୱାଟ ଭାସେ ପାଣି ଉପରେ, ହ୍ୱାଟ ଫ୍ଲୋଟ୍ସ ଅନ୍ ୱାଟର, ହ୍ୱାଟ ଫ୍ଲୋଟ୍ସ ଅନ୍ ୱାଟର। ଠିକ ରହିଛି। ସେ ଯେମିତି ରହିଥିଲା ଠିକ ସେମିତି ରହିଛି, ଖାଲି ଅଏଲ ବଦଳରେ ହ୍ୱାଟ ବସିଛି। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, କାହା ଉପରେ ତେଲ ଭାସେ? ତେଲ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ, ଭାସିବା ଭର୍ବ, ଉପରେ ହେଲା ଅନ୍, କାହା ବା କ'ଣ ଉପରେ ହ୍ୱାଟ। ତାହେଲେ ଏହା କ'ଣ ଲେଖିବା? ହ୍ୱାଟ ଅନ୍ ଅଏଲ ଫ୍ଲୋଟ୍ସ ହବନି। ହ୍ୱାଟ ଅନ୍ ଅଏଲ ଫ୍ଲୋଟ୍ସ ହବନି। WH ୱାର୍ଡର WH ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଆଗେ WH ବସିବ, ତାପରେ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ବସିବ, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ଫୁଲ୍ ଭର୍ବ। ଆଠାରେ ଦେଖ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ କୋଉଠି ଅଛି? ଆଠାରେ କେମିତି ପାଇବା? ଫ୍ଲୋଟ୍ସ ଏସ୍ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଡଜ୍ ଆସିଲା। WH ୱାର୍ଡ ହେଲା ହ୍ୱାଟ, WH ୱାର୍ଡ ହେଲା ହ୍ୱାଟ, ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ଆସିଲା ଡଜ୍। କୋଉ ଡଜ୍ ଆସିଲା? ନା ଫ୍ଲୋଟ୍ସ ଏସ୍ ଲାଗିଛି, ସେ ନାଇଁ ଡଜ୍ ହେଲା। ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ଅଏଲ, ଅଏଲ ଭାସିବା ଫ୍ଲୋଟ ଅନ୍। ହ୍ୱାଟ ଡଜ୍ ଅଏଲ ଫ୍ଲୋଟ ଅନ୍। ସୂତ୍ରଟା ଦେଖ, ଫର୍ମଟାକୁ ଦେଖ, ଆଗେ WH ୱାର୍ଡ, ତାପରେ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ଭର୍ବ, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ଫୁଲ୍ ଭର୍ବ ବସିବ। 4 ନମ୍ବରଟି ଦେଖ, କୃଷ୍ଣ ମାରିଲେ କଂସକୁ। କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ସବଜେକ୍ଟ, କୃଷ୍ଣ ମାରିଲେ କିଲ୍ଡ କଂସକୁ, କଂସ। এটা ইংলিশ প্যাটার্ন অনুসারে ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ମାରିଲେ। ଇଂଲିଶରେ ହବ କ'ଣ? ସବଜେକ୍ଟ ପାଖରେ ଭର୍ବ। ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି କୃଷ୍ଣ କର୍ତ୍ତା, ମାରିଲେ ଭର୍ବ କଂସ। କୃଷ୍ଣ କିଲ୍ଡ କଂସ। କିଏ ମାରିଲେ କଂସକୁ? କଂସକୁ ରହିଲା, ମାରିଲେ ରହିଲା। କୃଷ୍ଣ ବଦଳରେ କିଏ? କିଏ ହେଲା ହୁ ଜାଗାରେ ହୁ, କୃଷ୍ଣ ଜାଗାରେ ହୁ, ତେଣୁ ହୁ କିଲ୍ଡ କଂସ। କୃଷ୍ଣ କିଲ୍ଡ କଂସ, କୃଷ୍ଣ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ହୁ କିଲ୍ଡ କଂସ, WH ୱାର୍ଡ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ ମାରିଲେ କାହାକୁ? এইটি করবা হব কৃষ্ণ হলা কৃষ্ণ, মারিলে কিল্ড, কাহাকু হু। সূত্রটাকে দেখো, আগে WH ୱାର୍ଡ বসব। WH ୱାର୍ଡ হব কোন? হু। কাহাকু পানি বসিলা হু। তারপরে অক্সিলিয়ারি, অক্সিলিয়ারি কোটি আছে আগে? ভর্বটা হচ্ছে কিল্ড, পাস্ট টেন্স, কিল্ড পাস্ট টেন্স। সেটা আসলে ডিড, হু ডিড সবজেক্ট, কৃষ্ণ ফুল ভার্ব কিল, হু ডিড কৃষ্ণ কিল। 6 নম্বর গলা। 7 নম্বর, শিক্ষক আমକୁ ভূগোল পড়াইলে। শিক্ষক সবজেক্ট, পড়াইলে ভর্ব, দি টিচর টট। কাউকে পড়াইলে? আমକୁ পড়াইলে অস। কোন পড়াইলে? জিওগ্রাফি। দি টিচর টট অস জিওগ্রাফি। ভূগোল হচ্ছে জিওগ্রাফি। তারপর প্রশ্ন, শিক্ষক আমକୁ কোন পড়াইলে? শিক্ষক রয়েছেন, আমକୁ রয়েছে, পড়াইলে রইলা, খালি কোনটা রইলা। কোনটা কাହା বদଳରେ রইলা? ভূগোল বদଳରେ। ତେଣୁ ଭୂଗୋଳ ପାଇଁ ଆସିବ ହ୍ୱାଟ। ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ ହୁ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ଭୂଗୋଳ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ ବସିବ। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲା ଦି ଟିଚର, ଆମକୁ ହେଲା ଅସ୍, କ'ଣ ହେଲା ହ୍ୱାଟ, ପଢ଼ାଇଲେ ଡଟ୍।
किंतु यही सूत्र अनुसार आगे WH वार्ड बसबो WH वार्ड किए अच्छे व्हाट बसला WH वार्ड पर ऑक्सिलरी कान कोड देखिबा ऑक्सिलरी verb पाइबा टॉट होची past tense टीच टॉट past tense होइतिबारु did आसला तेणु WH वार्ड बसला व्हाट ऑक्सिलरी बसला did सब्जेक्ट होची द टीचर तापर फुल वर्ब टीच अस व्हाट डिड द टीचर टीच अस पिला माने 9 नंबर से माने मोते प्रशंसा करती से माने तो दे मोते तो मी प्रशंसा करबा होची प्रेज PRAIS तेणु सब्जेक्ट हला से माने प्रशंसा करती वर्ब मोते दे प्रेज मी सब्जेक्ट तापर वर्ब किए मोते प्रशंसा करती किए से माने जगह रे किए दे जगह रे हु आ सब ठीक रहला हु प्रेज मी क्यों माने प्रशंसा करती मोते ऊपर जहाँ ये से केवल फरक है दे बदल रे हु फुल स्टॉप बदल रे क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस रो चिन्ह 11 नंबर कहा को समान प्रशंसा करती इठी रहिला बुझियो के मोते आंसर आसो मोते एटा रहिला तेणु कहा को समान प्रशंसा करती WH वार्ड आगे बसबो तापर ऑक्सिलरी बसबो तापर सब्जेक्ट तापर फुल वर्ब इठी WH वार्ड हला कहा को हला हुम थिला आगे होतला कहा को माने हुम से बदली गलानी से होची हु कहा को हला हु हला WH वार्ड तापर ऑक्सिलरी वर्ड कोड पाइबा वर्ब पाइबा प्रेज अछि को टेंस रो अछि एटा एस लागिन तो एस लागिले डज लिखतांते किछ लागिनी डी लागिले डिड लिखतांते मूल वर्ब अछि तेनु डू बसला हु डू सब्जेक्ट ला दे हु डू दे प्रेज फुल वर्ब हु डू दे प्रेज क्वेश्चन मार्क फॉर्मूला को देखो आगे WH वार्ड तापर ऑक्सिलरी तापर सब्जेक्ट तापर फुल वर्ब 12 नंबर से तुमको गाली देला ही गाली देला होची स्कोल्ड देला ल लागि छी पास्ट टेंस ही स्कोल्डेड यू सब्जेक्ट वर्ब तापर जहा ऑब्जेक्ट आउ किए तुमको गाली देला सब ठीक अछि देला गाली तुमको से बदल रे किए तुम हु बसी गला हु स्कोल्डेड के गाली देला तुम कष्ट आसो एठी से कहा को गाली देला से हला ही कहा को हला हुम बा हु गाली देला स्कोल्डेड फॉर्मूला सूत्र देखो आगे WH वार्ड बसिबो के हुम के बा हु बसिला ऑक्सिलरी वर्ब स्कोल्डेड पास्ट टेंस इडी अछि तेनु डिड बसिबो हु डिड सब्जेक्ट होची ही हु डिड ही फुल वर्ब हला स्कोल्ड